أزي تجراي ديلي نيوسيوم سلام تعنها بلنا تختاتلت چانالنا زينا الساعة فليمالو حابيركم نانخط صانحو بتحتنا نعدم لعلواي بيت فرجي كلالة تجراي نغتلت نستزود هافتو زتوهابه بيين فتحاوي كبل انجليزوم بخالقات زمقلاتي قسقاس حزم منبر فتحنا مرقات ايكونا نكبلو وهاب تريتو ناتي قموهم مخلاي بيت فرجي كتما مقله أمناي نفسير زود هافتو وانين قبن كتلة تخصصتي قبل علزنا بروسابات ملكيتوم قدم انتبل قبنانياتات يوم بمبال ننحدحدهم بصنع معسرتي ادملكع خغصعو فريدو زنبران تخوان العلوى بيت فرج كلالة تقراي قريبون سحتت يبلون تبايلوم كتصنع تغيرو تصنح فردين قبنانياتات سبر العلوى بيت فرجي كلالة تقراي جن كتصاره زقبون هتوي اتصاري بمبال نوسانتات تحتوت ابيات فرد بمسعر داقم بمتصراي تطرطرتي بنصا كفتحو كم زغبره انجليصو ابيات فردي كلالة تقراي باواج قطري 332 إزبار كلتاشن عصر تخلتن بحق استدنقاقو مسلاتن نصانتاتن كخبرو ناي مقبار أب منغو سبات زل عالقونتي بمسرات حق مقلاين ناصا زي شاراون كوينن ندا سرحا كم زركبان زحبره لعلواي بيت فرد تقراي نمسل هتصاناتن دقانوستين زيادات خورتيبان كسارحات صنحا إيان آبيات فرد تقراي كبل انقليصولوم ناي نفسير نستي زودو هافتو قتلات مزقب كسن فردن تأميتم أب حزبي فتير وزر فتحي أب التجراي تزابعون لجنرالات العلوت سبا سلطان طرح زقلقل كوينن فتحي أب التجراي تزابعون لجنرالات العلوت سبا سلطان طرح زقلقلا كوينن اللوا زبل نهزب قريتا نمل الزاب زوات أمجلتي العلوي بيت فرد تجراي بمحبر دك أنستو تجراي أب سمين أمريكا مأخلاي بيت فردي كتما مغلا إسران شعاتن حملة كلتاشن عصر شمونتن عام تمرت قدماي تخصصي ودازازي أرمي إسران كلتن قبر سلاسة بلاي يارد قبر سلاسن كالاي تخصصي أنقسم هاي لمريامن كاب بيت مأسر تفتحو مسدادو بسونو عزتقاومت اتا محبر اتفردي كالاي موت كتبل قليزام أب تجراي كلتاشن عصر شمونتن عام تمرت سخبر بعلى شندام نتان استي نتا نسنتا كيمانوت أب دروب على شندا 13 حسم 13 عام تمرت بهافتي حزبي بليعم زصقبو دق جنرالات بمكينه تغوتتا زتقاتلت نستي زود هافتم فتح زطلب صلي مشندا تبايلوم كخبر غسغاسات نقصليوم يخون امبر ات بيت فردي نصان زي شاراون كوينو نزغبرو داغم مصراين نزوسونو وسانن 6 حسن 2018 عام تمرت زتوها بمغلطي كابل على بيت فرد كلل تግራይ نقتلت جبن زفصمو አካላት بنص مسنبات فتحوي كبل غليصوم يخون امبر حزون حزب زقطعن زتزابعن فرد ايوم داغم يرأ زبلو حسابات بلوع الكونتات قصيلوم اللو ابت تግራይ سلطان بحيل استقطاطره ጉጅለም መሰረታው ሕቶታት ህዝቢ ከም ዝረገጸ ውድብ ስምረ ተፍሊጡም ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ ጸዊዑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ በሓይሊ ንግዚያዊ ምምሕዳርን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ጉጅለም ኣብ ክንዲ ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት መሬትን ድሕነት ህዝቢ ምኽባርን ኣብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታት ጥራሕ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ውድብ ስምረት ገሊጹ እቲ በሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኻሊእ ዘይተደለየ ሓድሽ ናይ ውግእ ሃዋህውን መረረን ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ውድብ ነቲ ተግባር ብጽኑዕ ከም ዝኹንኖ ተገሊጹ ብተወሳኺ ድማ መንእሰይ ትግራይ ዝተጀመረ ናይ ሰላምን ዲሞክራሲን ቃልሲ ብምዕሳል ቃልሲ ብምስዓብ መሰሉ ከሓትት ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ ኣብ ዘውጾ መግለጺ መሰኩሎም ብሄራዊ ውድባት ሲቪል ማሕበራት ከምኡውን ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ብምሕባር ንመሰልን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገድን ምኽባር ዝግበር ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለም ብጽኑዕ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ውድብ ስምረት ከም ዝገለጾም ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይተረጋግአ ኩነታት ብትኹረት ክከታተሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰላምን ፍትሕን ዘገልግሉ ኣድላይ ስጉምትታት ክወስዱ ጻውዒት ተቕሪቡ ምድላዋት ኩናት ኣብ ግንባራት ቆቦ ኣብ ልዑል ኩነታት ከም ዘሎ ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣካላት ጽምዶን ኣብ ጽኑዕ ወታደራዊ ምድላዋት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣብ ወሰናወሰን ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝርከቡ ካብታት بخلتي وجن بزجبر زلو ناي سراويت متخابن ناي مكلاخلي مسمر مدلدالن مخنيات اتوتري كاب اوان ناب اوان الناس خيخيد كم زلو وتادراو في الفلات حبيرم ابزوم زحالفو وحدات معلتات اكالات صمدون فيدرال منغستن وتادراتهم كم زتصقعن نخينات ابناي موداتا معراف كم زركبون نمفلات تخايلوم ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝኣተዎ ናይ ፕሪቶሪያ
ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ብሙሉእ ክተተግብር ይግባእ ዝብል መግለጽታት ብዝተፈላለዩ ወገናት እናወፀኳ እንተጸንሐን እንተሃለወን እቶም ተነሓናሕቲ ሓይልታት ዳግም ናብ ኩናት ዝኣትውሉ ኩነታት እናሰፍሐ ምምፁ ተገሊጹ እቲ ሕዚ ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ምድላዋት ሓይሊ ግን ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝዕንቅፍ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ዓብይ ስግኣት ኣውዲቑዎ ኣሎ ብክልቲኦም ወገን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ድልውነት ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የምርሓ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ተጣበቕቲ ሰላምን ዓለም ለኻዊ ውድባትን በቲ ሓደ ወገን ናብ ሰላምን ዘተነምርሑ ዝብል ምሕጽንታ ኣብ ዝቐርብሉ ዘለዎ እዋን ብክልቲኡ ወገን ምድላዋት ኩናት ኣብ ጫፍ ምብጽሑ ንጻዕሪ ሰላም ዘባኽን መስዋዕትን ጥፍኣትን ዘኸተለ ሓደገኛ ውሳነ እናተባሃለ ይርከብ ትግንባራት መስመር ዘሎ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ናይ ምቕሳን ኣብቲ ግንባራት መስመር ዘሎ ናይ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ናይ ምቕናስ ተርእዮ ኣይገብርን ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ዝገደደ ብርኪ ከብጽሖ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተሰጊኡሎም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ናይ ምትላል ኦፕሬሽን ፈጺሞም ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ንቡር ኤርፎርስ 1 ድሕሪ ምእታዎም ብምስጥር ብናይ ምግቢ መመላለሲ መኪና ተሓቢኦም ናብ ንእሽተይ ወታደራዊ ነፋሪት ተሰጋጊሮም ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ንላዕለዎት ናይ ድሕንነት ሓለፍቲ ወታደራዊ ምንጭታትን ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮም ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቱርኪ ዝነበሮም ዑደት ኣጠናቂቆም ናብ ብሪጣንያ ክበሩ ከለዎም ዓብይ ናይ ድሕንነት ስጋት ኣጋጢምዎም ነይሩ ብመሰረት እቲ ዝወፀ ሪፖርት ትራምፕ ቅድሚ ሕዚ ካብ ኳታር ቦይንግ 747 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ተጠቂሞም እዮም ናብ ቱርኪ ኣትዮም ነይሮም እንተኾነ ግን ካብ ቱርኪ ክወፁ ከለዉ ብድሕሪ ካሜራታት ናብታ ነባር ሰማያዊት ኤርፎርስ 1 ከኣቱ ተገይሩ ህዝብን ጋዜጠኛታትን እቲ ፕሬዝደንት ኣብታ ነፋሪት ኣትዩ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እዋን ብምስጥር ዝተዳለወ ናይ ምትላል ስራሕ ተጀሚሩ እቲ ሪፖርት ከም ዝሕብሮም ትራምፕ ናብታ ዓባይ ነፋሪት ድሕሪ ምእታዎም ብናይ ምግቢ መመላለሲ መኪና ተሓቢኦም ብምውፃእ ናብ ጥቃ ዝነበረት ቦይንግ C-32A ዝተባሃለት ንእሽተይ ናይ ኣየር ሓይል ነፋሪት ተሰጋጊሮም እዛ ንእሽተይ ነፋሪት ንፕሬዝደንት ትራምፕ ሒዛ ብምስጥር ናብ ብሪጣንያ ክትበርር ከላ እቲ ዓባይ ኤርፎርስ 1 ግን ከም መርበብ ብምሕሳብ ተኸቲላታ በሪራ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ገለ ናይ ዋይት ሃውስ ላዕለዎት ሰራሕተኛታትን እኳዳም ፕሬዝደንት ምስኦም ኣብታ ነፋሪት ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ኣብ እዋን በረራ ናይቲ ጋዜጠኛታት ክፍሊ መስኮት ኩሉ ክዕፀው ብናይ ድሕንነት ሰባት ተኣዚዞም ነይሮም ድሓር እቶም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዚ ምኽንያት ክሓቱ ከለዉ ትራምፕ ሓደገኛ በረራ ስለ ዝነበረ እዩ ብምባል ሚስጥር ከይግለጽ ምላሽ ሂቦም ነይሮም እዚ ዝኾነሉ ዋና ምኽንያት ቱርኪ ንኢራን መዋስንቲ ሃገር ብምዃናን ኣብቲ እዋን እቲ ብትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኻየደ ወታደራዊ ሓደጋ ስጉምቲ የስዕብ ስለ ዝነበረ ብኢራን ዝምርሑ ወታደራዊ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዝደንት ወይ ኣብ ልዕሊ ነፋሪቱ ናይ ቅትለት ወይ ናይ ሚሳኤል ሓደጋ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ናይ ኣሜሪካ ሰላያ መረዳእታ ብምርካብ እዩ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ኮሚሽን ዳይሬክተር ስቲቭ ዱጀር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓቲቶም ምላሽ ክቡ ከለዎም ፕሬዝደንት ትራምፕ ከም ዝበልዎ ናይ ኣሜሪካ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊኦም ናይ ሓደጋ ዕላማ ኣለዎም ስለዚ ናይ ድሕንነትን ትካላትን ንፕሬዝደንትና ንምሕላው ኩሉ ዘለና ዓቕምን ስልትን ንጥቀም ኢና ብምባል እቲ ስጉምቲ ሓቀኛ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዚ ዓይነት ናይ ምትላል ኦፕሬሽን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዝተለመደ ኮይኑ ኣብ ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2000 ፕሬዝደንት ቢል ክሊንተን ናብ ፓኪስታን ክገሹ ከለዉ ካልእ ምልክት ዘይነበራ ነፋሪት ተጠቂሞም ብምስጥር ምእታዎም ይዝከር እዚ ሓድሽ ዘጋጠመ ፍጻመ ግን ኣብ ማእኸላይ ምስራቅ ዘሎ ወጥሪ ክሳብ ክንደይ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘርእዩ ተባሂሉ ንምክትታልኩም ነመስግን ንቻናልና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ